नहीं छोड़ा, वो 9 मई के सिलसिले में केसेस में मुलव्वस किए गए हैं और जिन्होंने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, किंग्स पार्टी ज्वाइन कर इन मुकदमात में एक्टिव रोल होने के बावजूद जो है वो बरीअल ज़िम्मा करार दे दिया गया है। इसीलिए हम 9 मई के वाक़े को सियासी तौर पे मोटिवेटेड समझते हैं और हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पिक एंड चूज़ है और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और हम इस बिल्कुल पहले दिन से कंफर्म है और हम जुडिशल कमीशन का मुतालबा, इंडिपेंडेंट सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर जुडिशल कमीशन का मुतालबा आज भी दोहराते हैं कि ये ज़रूरी है कि 26 नवंबर 2024 और 9 मई 2023 के वाक़यात का एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करने के लिए एक पावरफुल जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो, जहाँ पे हम अपने सबूत दें। इसके साथ 8 फरवरी के बाद जो पंजाब में छापों का सिलसिला हुआ है, अहमदनगर में और वज़ीराबाद में और पंजाब के दूसरे इलाकों में रेड्स के दौरान 8 फरवरी के बाद रेड्स के दौरान जो हमारे सेंट्रल सदर अहमद चट्टा के घर पे किया गया और अनीका भट्टी के साथ किया गया, दूसरे जो हमारे मेंबरान हैं 3 लोग मेरी इत्तला के मुताबिक मुबैना तौर पे हलाक हुए हैं इन रेड्स के दौरान। और वज़ीराबाद में तो जुल्म ये है कि पुलिस ने जनाजा नहीं पढ़ने दिया और बाद में जो है वो मामला बड़ी मुश्किल से उसका मुहासरा किए रखा। तो इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी जो है आप अगर अपने शहरियों पे करेंगे तो आपसे मोहब्बत तो नहीं हो, ज़ाहिर है उसमें नफ़रत में इजाफा होता है। आज इमरान खान साहब के साथ साथ जो है काफ़ी पार्टी के लीडर्स वो भी पेश हुए, पीटीआई के पुराने जो रहनुमा हैं वो भी पेश हुए और मुलाकातों का एक सिलसिला वहाँ पे वर्कर्स के साथ भी चला और उमर अयूब साहब, शबीर फराज साहब समेत जो हैं लोगों की मुलाकातें हुई। आज मैं पार्टी में जो पार्टी के बिहाफ पे डिसीजन हैं, एक तो चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर साहब को पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है अपोजिशन के साथ ग्रैंड अलायंस में, उसका मेंबर जो है आज बनाने के लिए अप्रूवल इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दे दी हैं कि आमिर डोगर साहब जो हैं उस मुज़ाकराती कमेटी में पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे दूसरे दोस्तों के हमरा। इसके साथ पॉलिटिकल कमेटी में भी जो हैं नई एडिशंस आई हैं। शाम तक जो है वो पार्टी जो हमारी लीडरशिप है वो नोटिफिकेशन इशू हो जाएंगे। ख़वातीन का जो है वो इजाफा किया गया है और क्योंकि ये पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये अनाउंसमेंट आनी है तो वो डिटेल अनाउंसमेंट वहाँ से आएंगी। आज हमारे न्यूली चीफ ऑर्गेनाइज़र आईएलएफ इंतज़ार पंजोता साहब को जो है गेट के ऊपर रोका गया और उनकी एंट्री बैन की गई। उनका इमरान खान साहब का वकालतनामा भी है, उनका शिबली फराज साहब का भी वकालतनामा है, वो वकील हैं, बतौर वकील भी उनकी एंट्री जो है वो ब्लॉक की गई और खान साहब के कहने के बावजूद और जज साहब के कहने के बावजूद उनको एंट्री नहीं दी गई। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये कंट्रोल ट्रायल है और एक ऐसे माहौल में ट्रायल किया जा रहा है जहाँ पे जो वकला हैं वो भी पिक एंड चूज़ होते हैं। न्याजुल्लाह न्याजी साहब आए थे, उनको भी अंदर से जो है बाहर जाने का कहा गया। मुझे नहीं पता कि न्याजुल्लाह न्याजी साहब के साथ क्या दुश्मनी है, वो तो हमारे सीनियर जो हैं वो वकील हैं और इंतज़ार पंजोता जो हैं वो तो बिल्कुल अब वकालत में रह गए हैं। जो उनके साथ सलूक हुआ उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें वो आ रहे थे, लेकिन यही और मीडिया में भी आज कुछ दोस्तों को अलाउ किया गया, कुछ दोस्तों को रोका गया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि ओपन कोर्ट में ये ट्रायल हो। मेरा आज हम लीगल कमेटी में ये बात रखेंगे। मेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मेरी राय में जो ये केस है तोशा खाना 2 की तरह, इसमें भी हम ओपन ट्रायल की दरख्वास्त देंगे और हम ये दरख्वास्त करेंगे कि जो जेल ट्रायल है उसका ख़ात्मा करके ओपन ट्रायल में ATC रावलपिंडी में वहाँ पे इमरान खान साहब को पेश किया जाए ताकि लोगों का, इंटरनेशनल मीडिया का एक्सेस हो और वहाँ पे जो वकला हैं वो भी आराम से जाएं। हम कंफर्टेबल रहते हैं अपनी अदालतों में। जज साहब भी हमारे साथ, उन्होंने काफ़ी ताउन किया। उन्होंने इंतज़ार पंजोता साहब समेत बाकी वकला का भी बहुत 2-4 दफ़ा ये ऑर्डर दिया, लेकिन इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया गया। अब जाहिर है फिर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि आपकी ज़बानें सख्त हैं,
آپ نرم الفاظ نہیں استعمال کرتے، تو کون سی طاقتیں ہیں کہ جو جج صاحب کے جو اختیارات ہیں ان سے بھی پاورفل ہیں؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس ہونا اور صرف چیف جسٹس ہونا اور کمروں کے نام باہر نیم پلیٹس لگانا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ آپ کے ناک کے نیچے آپ کی ماتحت عدالتوں کے احکامات کو جو ہے وہ ہوا میں اڑایا جاتا ہے، جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا ہے۔ آج 26ویں ترمیم کے بعد، کورٹ پیکنگ کے بعد جو جوڈیشری کا حال ہوا ہے، جو جوڈیشری نے جس طرح سے یہ معاملہ کیا ہے، اس چیز کو آپ دیکھیں کہ نظام عدل جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے تیسرا لیٹر آج جاری کیا ہے جو کہ جس کے مخاطب پاکستانی عوام اور فوج ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پٹن کی رپورٹ پڑھتے ہوئے کے بعد اور دوسری جو غیر جانبدار ادارے ہیں ان کی رپورٹیں پڑھنے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ 8 فروری 2024 کی جو پی ٹی آئی کی فتح ہے اس کو کس طرح سے الیکشن فراڈ کے ذریعے جو ہے وہ چینج کیا گیا، اور ایک مائنورٹی حکومت جو ہے اس کو میجورٹی کے اوپر پرویل کیا گیا، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ معاملات جو ہیں یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان، حالانکہ فوج، ان کا کہنا تھا کہ فوج بہت بڑی جنگ لڑی ہے اور فوج کے جوان بہت زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف فوج کے بہت زیادہ اس وقت فور فرنٹ پہ ہیں، لیکن جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ 28 سال پہلے انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان دونوں جو پارٹیاں ہیں ان کی سر محل ہو یا ایون فیلڈ ہو یا باقی جو ان کی پراپرٹیز ہیں، اس وقت جو ہیں پہلے جنرل احتشام ضمیر اور اس سے پہلے فاروق الغاری صاحب، یہ ڈوسیز ان کو دیے گئے اور ثبوت جو ہے وہ ایجنسیز نے ان کو حوالے کیے گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آج 28 سال بعد آپ انہی کو جب امپوز کرتے ہیں جن کے خلاف آپ نے ثبوت اکٹھے کیے، جن کے خلاف آپ نے جو ہے مقدمے بنائے۔ پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ صرف شہباز شریف کے اوپر مقصود چپڑاسی والا کیس جو کہ بند کر دیا گیا ہے، 1600 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا وہ کیس تھا، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، وہ کیس بنایا گیا۔ اس کے علاوہ تمام جو کیسز ہیں وہ اس نیب نے بنائے جس کو اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ جو ہے اس وقت کنٹرول کر رہے تھے، اور وہ تمام کیسز ان کے وہاں پہ بنائے گئے، انہی کے لائے گئے ثبوتوں کی بنا پر بنائے گئے۔ لیکن بعد میں جب آپ کرپٹ اور منی لانڈرنگ کے جو ایلیگیشنز کے تحت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر آپ جو ہے عدالتیں سزا نہیں دے پاتی ہیں یا آپ ان کے خلاف مقدمے وڈرا کرتے ہیں تو اس سے بھی عوام میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج اسپیسیفکلی یہ کہا ہے کہ ملک میں جو معاشی جمود ہے وہ پاکستان میں رول آف لا کی ایبسنس کی وجہ سے ہے، پاکستان میں ٹیررزم کی وجہ سے ہے جو کہ بڑھتا ہوا ٹیررزم ہے، پاکستان میں جمہوریت کی نفی ہے، پاکستان میں آزاد میڈیا کا نہ ہونا اس کی بنیادی جو ہیں وہ وجوہات ہیں، کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے اور برین ڈرین ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ 2 ملین کے قریب لوگ جو ہیں باہر گئے ہیں، جو اگر آپ اس کا ایوریج نکالیں گے تو کم سے کم 20 ارب ڈالر جو ہے ملک سے باہر چلا گیا ہے، اور برین ڈرین جو کوالٹی ہمارا ایچ آر ہے وہ بھی باہر گیا ہے۔ ہیومن رائٹ وائلیشنز کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کا عدلیہ نوٹس لینے میں بالکل ناکام ہو گئی ہے، شہری آزادیاں، شہری حقوق بالکل کمپرومائز ہو چکے ہیں، اور ان عدلیہ کا نہ ہونا انویسٹمنٹ میں پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ گروتھ ریٹ کا نہ بڑھنا بڑی الارمنگ ہے بات ہے۔ اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بڑھی ہے، کیونکہ پاکستان کا گروتھ ریٹ جب ہماری حکومت عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو ڈسمنٹل کیا گیا تھا تو 6.2 کے اوپر گروتھ ریٹ تھا، آج 0% پہ آیا ہے۔ ہیوی اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے حالات آپ دیکھ لیں وہ کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو اوور آل اکانومی میں تب تک بوسٹ نہیں آ سکتا جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ ایف ڈی آئی ملک کی تاریخ کی سب سے کم سطح کے اوپر ہے۔ پاکستان میں اس وقت تک انویسٹرز نہیں آئیں گے جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو کہ ان کے انویسٹمنٹ یہاں پہ محفوظ ہے۔ کل آئی ایم ایف کا جو وفد ملا تھا وہ اس کی بھی بنیادی جو ملنے کی وجہ تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایف ڈی آئی آتی ہے یہاں پہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے تو اس کی موجودگی میں عدالتیں جو ہیں وہ کیسے پروٹیکشن دیں گی، کیونکہ یہ جو کورٹ پیکنگ کا ایک پورا سسٹم کیا گیا ہے یہ تو عمران خان صاحب کی صرف عمران خان صاحب کے کیسز ہیں۔ پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ریاست کے تینوں ستونوں کو تباہ کر دیا گیا۔ پاکستان میں عدلیہ کو، آزاد میڈیا کو
पाकिस्तान में जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस को ये ऑर्डर ऑफ द डे हो गए। मतलब यहाँ पे कोई अब ऐसा मामला नहीं रह गया। हम जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत हम जो है पिछले जो 2024 का हमारा इंडेक्स था, पाकिस्तान 140th नंबर पे है, 1 आउट ऑफ 142। दो जो ममालिक हैं माली और नाइजर, वो सिर्फ हमारे से नीचे हैं कि वो जो कानून की अमलदारी में। पाकिस्तान का ये हाल है। अब 26वें आईनी तरमीम के बाद तो बिल्कुल स्लॉटर हो गया। एक जजेस जो कि खड़े हैं, हमने बिल्कुल हम उनके साथ हैं, उनके इस्तदलाल के साथ हैं, हम उनकी हमायत करते हैं कि जो उनके इस्तदलाल हैं वो ठीक हैं, और पीटीआई जो है और आईएलएफ जो है वो उनके साथ बिल्कुल खड़ी रहेगी। हम अपनी जो इखलाकी और जो सपोर्ट है वो बिल्कुल देंगे, और ये सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके ये मामला किया जाएगा। अब मैं नईम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ चीज़ों पे शेर अफजल मरवत की खबर चल रही है कि उसको पार्टी से बानी पीटीआई ने कहा कि उसके निकाल दिए हैं, इसकी जरा तस्दीक करते हैं आप। नईम साहब, मेरे ख्याल में पार्टी लीडरशिप ये अनाउंस करेगी सर। हमें क्योंकि जिस चीज़ की अनाउंसमेंट या जिस चीज़ की होती नहीं है, ये क्योंकि पार्टी का इंटरनल मैटर है, तो वी विल नॉट स्पीक ऑन इट। हमें जो बात इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके ऊपर आपको गौर खान साहब, शिबली फराज साहब या उमर अयूब साहब ज़्यादा बेहतर बताएं। पार्टी के अंदर होने वाले अहम फैसलों की आज आपने जिक्र किया, जो इंडक्शन नहीं हुई, तो शेर अफजल मरवत एक अहम एमएनए है, और आपके पार्टी रहनुमाओं ने हमें बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि उनकी रुकनियत मनसूख कर दी गई। जिन्होंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया, आप उनसे कहते कि आपको ऑन द रिकॉर्ड बता देते तो मैं भी ऑन द रिकॉर्ड उसकी कोई बात कर सकता। मैंने कहा कि पार्टी प्लेटफॉर्म से ये जो फैसले इशू ने, मैंने आपको एक जनरल बात बताई है कि पीसी के जो लोग हैं उनके भी मैंने नाम आपको रिवील नहीं किए हैं, वो भी पार्टी प्लेटफॉर्म से आएंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, मैं मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकता। अगर शेर अफजल मरवत साहब की मेंबरशिप या जिस पर कोई ऐसा मामला होता है, दैट विल बी अनाउंस बाय द पार्टी लीडरशिप। एक मैकेनिज्म है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो आपको इन्फॉर्म करेगा। हम अडयाला जेल के अंदर जो होने वाली बात है उसको हम प्रेफर करते हैं। जो पार्टी के मामला